Hey! Ang birthday cake ni Hilario, no? Oh. Happy birthday! Happy birthday, Papa! Red! Papa Hilarion! Back up! O kang among model, oh. 18-year-old. 18 years old. Oh, ang pilot, kauna-una kaunog. Yaha ka ning pilot, eh. So, this is our budol. So, we have white chicken. Green fish. You have, sino siya? Kinilaw. And then, ano siya dong? And then, Garlic, ay kanang shrimp. And then you have some food Adobo. there. Sinugbang isda. Adobong manok, Bisaya. Adobong manok. Native chicken. Na siya, ha? Native. Sana. Sinugbang, saan siya nga isda, day? Tangigi. Oh my God, mahal na ba kayo ng tangigi? Mga mahalon kayo. Yeah. Ay, Jen! Ang pilot, kauna-una dito. Say hi. Hi. Yeah. And then I'm only si Hilarion. Diba? Picture pa ka doon, ha? Happy birthday, Hilarion. Isa to mga on, napakoy Father. pa ako, guys. Hindi na magulo na. Nari kayo. Yeah, Francis Magalona. And ito mo na yung cake. Hilang. Okay, butang. Dili rin, madala rin na. So, mo na yung cake. Asang kandila, anak? Ang kandila asa? Kandila, pangitaan. Meron na sa diri, oh. Di ba 91 candles dapat? Dara. 91 candles. Wala kay. Diba na? Kami sa 21 candles. 91 candles. Ano yun? Kay blue ang iyahang kuan. Ato na ni, pa-blue siya kay. Pablo na lang siya kay. Ang pan. Manganta na ta. Manganta na ta kay kuan. Lighter. Happy birthday to you. Come on guys. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay, sagot. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy 91 birthday! 91. Blow. Kain na lang siya ng bagay. Wow, very good. Let's eat. Si Juan, si Romelito, Kinanguran. Tagiya sa Davao. Felicissima. Balik ito, ha, kay mga hatang na ni gano'n sa inyo, ha. Picture ka rin ba ni Papa? Sige, picture. Alikol, ni Papa. Yan. Alina mo. Ay na naman, tanan na taon na dito. Ay lang yun, igsoon na. Ikaw.
Budol-budol. Budol-budol. Budol-budol mo. Budol-budol pa more. Sarap. Ano? Sarap.